Hi guys! Come back to our YouTube channel. Kasama ko si John. So, ayun guys, Oreo na pink. Ayan. So, kakain kami nitong Oreo na pink sa mga Blackpink. Oo, sa Blackpink. So, let's try. Mas masarap to kasi yung chocolate. Because that's strawberry. And thank you for watching this podcast. Inom sa ko tubig. Tubig ko mo. Ako ang bigyan. So, bye-bye. Bye. Bye. Lamig ka na yan. Bye, guys. Bye-bye. Sa'yo na yan. Ito, sa'yo na to. Yung last. Sa'yo na to. Abusok. So, tubig.